صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها صدق الله العظيم الله أكبر ولله الحمد شكرا كويس. Après la lecture du Saint-Coran, nous allons inviter l'honorable Abdallah Alaoui, un notable de l'île, pour adresser le mot de bienvenue. Merci. Baada rasmi Qur'ani zitukufu tutamkaribisha mtukufu السيد عبد الله علوي عرض كلمة ما تكفي كويزي فليتفضل كويز. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كويزي bwana mheshimiwa rais wa daula al-Imam Azali, kwezi mtumshe wa urais, kwezi mabana maguverneur na mabibi, kwezi al-mufti al-jumhuria, kwezi serikali yosi pia hasdaraja zosi pia rahudhuria bani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bilahu hudala ya majeshi watukufuri hudhuria leo harma swala nzwani hata sababu ya feti. Amma kabla risirenga ishaba hashim
rikarbise na ukoshala marhaba umuhuwe dawla hivyo atsawa amba harma taratibu za decentralisation ifeti leo isija harma lisuwa ikawa rais Ahmed Abdallah Abdurrahman de arenga uhurunu wazima na albea la siasa pamor serenge shoba hashiri fereshe isjuhuzdizini umuhuwe dawla asfani hamaravi risim karbisani harmal swala nzwani mwezi Mungu ajalie muvite wakati mwema na maimola avani mrege malagona mrege usalama na amani mana yule tabia ya Komori kwezi watukufu wa Komori wasihula vantarishe vani libea la renga uhuru ulifanya chongo njarma insimu wasiwenda tarishe warumishia wafaume wenjarma insini ikamba kila mtu atsangal fufulae alhamdulillahi rabbil alamin wazima na serikali zao yode mana ipare yomboze ha umwenge kila shuturisha leo vavo kashaka halini sukura korenga uhuru bezo juhudi za Komori uhuru wasababisha leo rijipara armata bluzima na mfalme wa Bushiri na mfalme wa Senegal na mfalme wa Europe na wa Marekani rikita imba wasinsi vavo shukura na himida na uombele yetu wa almarhum Rais Ahmed Abdallah Abdurrahman mana yede hairi aportashia ya Komor risike waru mabirike wangwana hula vali tafani na wakati halulo mshashi risisha kama harmisha ani ya leo risharuonese maleo Rais Al-Imam Hasali atawali dawla ya Komor Al-Imam Hasali kama arvingia tongoldi harma isini arvingia emergence arvingia na asisi kama atanganisa wana wa Komori pia washawafanya referendum washafanya na election za dawla referendum kama hiva hawashi kabisa iturnant mana yesiste amba mchucho kwamba lisiwa lichokomba de mchwalo ne turnanti atojua renge demanda afanye fechezo asikirio hamashashani favorosi pia wasuye tolangazija itola nzwali itola na mwali kama aveza na maore insha Allah taala iyo shukra na wenye samba iturnanti ya babo harma constitution watukufu Al-Imam Hasali aja na conference de bailleurs de fonds ya Paris ikamba wa Komoro si pia linatoma maana ikonferensi ya Maurice mana eshue kavaka suivi ikonferensi ya Doha kavaka suivi be konferensi ya Faransa leo ina suivi vavo hizi miliari nyingi za rungu na jezilengeleze ensi harma mavare na zilapitali na hazimbali na mbali kamba lori sizuo na machoni harma masuayani bazava vozi sifanywa hata umwenge wa majipomoni no sifanywa na umwenge wa mapani watukufu ele riskiwa unda hazmi mitiravolwa raisi risufereshe harma isura ya decentralisation ikawa mafarudhi rirongo leo risona direction mbili ya oniko yatendo wana malinyatu mirwadi na ya ezeporo yatendo wana shefu wangu Monsieur Dahalan zija zisishie zenzwani na meso kama waveze karti yo mwana mzwani atuerenga mzwani na pasiporo na kirtasi zangina za husu serikali kama waveze rishukuri ya nchongoi watukufu ushababi kawadalwana ifonction publique ijabe ushababi kawadalana harma conference de Paris kadhalika wantuashe kawadalwana leo sona bibi mchumshe gouverneur alioleo watukufu imada ya mwisho jomalizao ya mirongo yetu yani risisha harma security security kao ambapo de uradi wa umumu wa dawla alona watukufu simameni wa Komoro ambaka tujuara kana Komori neka karsina security si haki mwana mkomori leo hima amenyeshitusha Komori na ikweli neka mwana mkomori amenyeshitusha Komori lazima ni ashilive hivyo mahakama wajue mashwara umenye jarada usiliva jarada umenye gari usiliva gari mahakama de watu shombe wavo wakomori wapana alfuvula uli kaomba bi mwana mkomori almenya watukufu na likeva moja ingoni mo mumu wa dawla
rosi pia risaidie sekuriteni elensi yatu ipare esheone ze daraja zayo zailazimwana rifunge imirongo yatu hahumambia umuhuwe daula abarifoshe marhaba nasir saha ya masiwavu yalo karibu ispetipor kamgwa aveze zifanyiwa ilerisanganyie fete na yeshi daula ya Komor na yeshi umuhuwa daula wasali lahumma ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira alhamdulillahi rabbil alamin. Merci l'honorable pour ces sages paroles. Nous allons sans tarder écouter le discours de son éminence, Monsieur le Grand Mufti. Abasabani Karsohoma karibisha al-Mufti al-Akbar Bond Sayyid Abu Bakar Hamdan Ali Jamil مفتي الجمهور مفتي الجمهورية جزر تفضل. وبركاته. وعليكم السلام. سيدي الرئيس أمانة ودولة تممتصون هذا السلام ومنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزن سبحانه وتعالى أكوري رونغو إذا فرمي القرآن يتكوف حرم سورة الحشر حرمك فاعتبروا يا أولي الأبصار. نمانغاليه بوenzaki mfikiri ombe zonjomwambia ni wenzaki Mwenyezi Mungu habeha ikhtibar harma ulemengu ikao mongoni mwe Komoro nando wade waajiri harma dunia ikaonga mwanao yalkamba ya hatu ikawa ndo risalio rekabili atejehonde lewo yinu kejabu sababu ya howati abongezo nuwabeni wa Komoro Darsanabad ba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arirege haulutfu eza juhudi ikawe rais Al-Imam Ghazali azifanya nondore ngazi hadhari rango mwandu hiyo ndio atongeza wade ulio hafifu amanga monao majirani wa hatu wananyasi makomorie mawore woziro wa wade heluli abongo ina sahya hangu dokari tanaba bidunge zina saha za taratibu za hansi wa daula na maulama ya ujihifadhi baada hapo mbenuka utajiruhu wa Komoro de amani kabati faida ya gashi ikakabati amani kabati faida ya dhahabu ikakabati amani na mwangaleze zilo na gashi zitoharma amani itambayo nao na neraga lewa na nyasi hasifa kanga soharme ikiarab mwangaleze taabu za Iraqi mwangaleze taabu za Sir umafu amani faida ya hizi mali ne petrol waloniyo ketina faida wao juu kama mwanadamu katulaga yasiuha mwanadamu katuga uzungulia obonga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harinike amani ya hensinu na yavo ndavu yakasi wandu wa madhhabi mazima na dini nzima na akida nzima na mwendo mzima obongo wa Komoro ngamwambia nuka na hifadhi aman na hifadhi aman na hifadhi aman inamrujo kwa handari minye amani ya hema swaya hatu rujo kakabisa hali ya mtendea. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Après ces sages paroles de l'éminence de Grand Mufti, nous allons écouter en fait le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais avant l'hymne national. Cette année, l'hymne national, nous allons procéder de manière particulière.
nous allons inviter la fille de la personne qui l'a composé. Honorables invités, merci de votre attention. Bonsoir, bravo. Présentez. Beramu isi pepesa inati ukombozi pia idaula ivenua asibabu ya itinivu ya tangaya unokomoria narikeni na maba ya uvinza ya maziwa ya juu wasu wa Komoro damu nzima wa Komoro dini nzima ya masiwa razaliwa ya masiwa yarilea Mola ni arisaidia narikeniania rivenzi watwania mahaba ya dina dunia Beramu isipepeza rangu mwezi sita wa Juillet idaula ivenua zisiwa zatu zikatua maoe na nzuani muali na ngazija narikeni na mahaba ya huveza ya siwa. Merci beaucoup. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Comoriens, mes chers compatriotes, nous célébrons aujourd'hui le 45e anniversaire de l'indépendance des Comores, alors que notre pays, comme tous les autres pays du monde, fait face à une grave crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Nous fêtons ainsi cette date symbolique du 6 juillet alors que nous sommes tous mobilisés pour combattre cette maladie et que des mesures ont été prises pour en freiner la propagation. Malgré ce contexte, nous avons décidé de marquer cette date symbolique à Mtsamdou Hombo, dans l'île d'Anjou, cette île qui a vu naître le président Ahmed Abdallah Abdurrahman, qui, avec ses frères derrière lui, a proclamé l'indépendance de notre pays, qu'Allah leur accorde sa miséricorde. À cette occasion, je voudrais tout d'abord adresser nos prières à nos martyrs, à nos héros, à tous ces hommes comoriennes et comoriens dont le patriotisme et l'action ont permis à notre pays de recouvrer sa souveraineté et au peuple comorien sa dignité.
Je salue avec un profond respect leur mémoire et je renouvelle la gratitude de toute la nation aux acteurs de l'indépendance qui sont parmi nous, qu'Allah leur prête une longue. J'adresse un salut fraternel à nos forces armées et de sécurité qui veillent aujourd'hui sur l'acquiétude de la population comorienne et l'intégrité de notre territoire. Je rends un nouveau hommage au corps médical et à tout le personnel soignant de notre pays qui, avec les moyens qui sont les nôtres et l'assistance de nos partenaires bi- et multilatéraux, sont en première ligne pour prendre en charge et soigner nos malades avec courage et abnégation. Toutefois, le meilleur hommage que nous puissions leur rendre, mes chers compatriotes, est de les aider à endiguer, maîtriser et vaincre cette pandémie par le respect scrupuleux des gestes barrières, à savoir le port de masque, la distanciation physique, le lavage fréquent des mains, qui sont à ce jour les meilleurs moyens pour contenir et enrayer le danger sournois que représente le Covid-19. Mes chers compatriotes, la crise sanitaire nous met face à de nouveaux défis. En effet, cette pandémie qui a d'ores et déjà un impact négatif sur l'économie mondiale produit aussi malheureusement ses effets sur la nôtre. Ainsi, la croissance économique que nous visions, la création et la préservation des emplois nous imposent alors une mobilisation encore plus forte pour maintenir nos équilibres financiers et contenir l'inflation. La baisse des échanges, des investissements et des transferts informels des migrants au niveau mondial, ainsi que l'échec négatif de cette crise sur l'offre et la demande, ajouté à la baisse des investissements privés et leurs conséquences sur le système financier, l'État et les entreprises au niveau national provoquent une dégradation des perspectives macroéconomiques de notre pays. Et c'est pourquoi l'État a pris la décision d'alléger la fiscalité, de reporter certaines échéances fiscales en faveur de nos entreprises et d'apporter un soutien à leur trésorerie. L'État a également décidé d'apporter un soutien aux producteurs et préparateurs de vanille et de mettre en place des prêts garantis à hauteur de 5 milliards de nos francs en faveur du secteur privé productif et du secteur informel. La Banque centrale des Comores a demandé aux banques de reporter des échéances des prêts aux entreprises sans frais ni pénalité de retard et a mis en place un guichet de refinancement et un système de cotation des entreprises pour favoriser l'accès de plus performantes au financement bancaire. Enfin, l'État a pris en faveur des ménages, des débiteurs et du secteur financier les mesures qui vous seront annoncées ultérieurement. Les besoins de financement de l'État pour 2020, estimés à 16 milliards de nos francs, sont suffisamment couverts par les apports de l'État et les financements attendus de nos partenaires pour assurer la continuité du service public, notamment dans le secteur sanitaire et éducatif. Et c'est pourquoi, après l'examen du Conseil interministériel et les avis des structures de gestion du Covid-19, nous avons décidé d'assouplir cette mesure afin de réguler l'activité économique de manière à sauvegarder la stabilité sociale et l'équilibre économique. Ainsi, après des consultations et des échanges avec le Grand Mufti de la République et les oulémas, les prières collectives sont à nouveau autorisées
des événements qui arrivent sous la responsabilité des familles, avec entre autres l'obligation de faire des adhésions préalables à la maison, d'adopter chacun une tapis de prière individuelle, de porter systématiquement le masque et de respecter les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Dans les mêmes conditions, avec en plus l'usage de thermoflash, les classes dites d'examen du primaire et du secondaire, ainsi que les unités universitaires et les instituts d'enseignement supérieur seront ouvertes sous la responsabilité, bien sûr, du ministère de l'Éducation, mais surtout des chefs d'établissement et des surveillants formés et informés dans ce sens. Bien entendu, nous devons redoubler de vigilance, ajuster les comportements et mieux respecter les mesures barrières. Nous avons également décidé de reporter le couvre-feu qui va aller de 3 heures à 5 heures du matin, en interdisant toutefois les activités générales des attroupements. Les frontières nationales sont ouvertes et la circulation interdite. La voie aérienne et maritime à nouveau autorisée. Les discussions sont en cours avec la compagnie aérienne en vue de l'ouverture progressive des frontières internationales. Par contre, les autorités prises pour les transports routiers et les évacuations des activités liées au mariage, les cérémonies religieuses, les loisirs, les marchés et les grandes surfaces restent toujours maintenus et doivent être respectés. Parallèlement, des tests de dépistage de la cuisine seront intensifiés avec l'isolement, la surveillance et le traitement des cas positifs. Enfin, les districts sanitaires et les médecins préparant bénéficieront d'une préparation à une éventuelle et meilleure prise en charge à domicile des patients qu'on appelle asymptomatiques. Mes chers compatriotes, c'est dans la paix et la concorde que l'indépendance de notre pays a été construite. Et c'est pacifiquement que nous devons continuer l'œuvre de nos prédécesseurs pour parachever l'indépendance de notre pays et retrouver son intégrité territoriale par l'intégration de l'île comorienne dans son ensemble. Les ambitions de devenir les Comores un pays émergent à l'horizon 2030 ne signifie autre chose que la préservation de cette unité dans l'avenir des peuples comoriens qui implique l'éradication de la pauvreté dans notre pays. Alors, nous devons tous et tous nous mettre au travail pour concrétiser les acquis de cet événement, notamment ceux de la conférence de partenaires en développement tenue à Paris, car cette unité du peuple comorien implique également une détermination globale à sortir notre pays du marasme économique. Le et la réconciliation nationale, les ressources nécessaires que nous nous efforçons dessus pour bâtir les Comores de Ainsi, je regrette profondément les appels à la haine, à l'affrontement, à la division, qui n'ont pas leur place dans notre pays, et plus particulièrement en ce jour béni et symbolique du 6 juillet. Et c'est pourquoi je voudrais dans ce jour du sujet 2020 appeler à nouveau tous les acteurs politiques de notre pays, attachés à la démocratie, à la République, à unir nos forces pour renforcer l'unité nationale, la paix civile et sociale,
ainsi que la stabilité politique de notre pays pour créer les meilleures conditions de l'émergence dont les premières conditions sont la justice et l'état de droit. Pour cela, je le renouvelle ainsi qu'à toutes celles et ceux qui le souhaitent et qui comprennent notre démarche, et à toutes les bonnes volontés, ma disponibilité à travailler avec eux. Parallèlement, je déclare solennellement que la protection de nos institutions, la sécurité des personnes et des biens, la défense et le maintien de la paix et de l'ordre public dans notre cher pays, qui sont mes responsabilités premières, seront assurées sans défaillance. Également, je m'engage ici, en ce jour symbolique de notre pays, à prendre les initiatives et les mesures dans les jours et les semaines qui viennent contre la recrudescence inquiétante des actes de violence et des agressions, en particulier contre les enfants et les femmes dans le pays. La paix, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la stabilité dans notre pays sont nos biens communs les plus précieux sur lesquels nous devons veiller jalousement pour les consolider et les préserver. Tout le monde doit y mettre du sien et y apporter sa contribution. Le défi est certes grand, mais nous sommes capables de le relever ensemble. Comme la nation a été capable de le faire en de nombreuses années, autres circonstances, au premier rang desquelles ce 6 juillet ou le 6 juillet 1975 que nous célébrons aujourd'hui, hier ce week-end. Vive la République, vive l'Union des Comores, et je vous remercie. Watukufu wa Komori, walongo ndani wanisijuru walongonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kweza watukufu wa Komori, unu siku muhimu harume tareha ya hii dunia kamili. Unu siku wanu wanango huru lijwamba wanu ngarufanya anniversary ya siku razalwa. Akabala mnduzalwa kadundili. Mnduzalwa yambao fiziki ekamru hatorumbani hamdazahe hasibonze. Samruzala inu ambao morali ekamru mudawrega zidomanazahe za lazimi ya zifani. Basi wa uhuru wahe wosikwalwarenga ho anniversaire ho sherehe wosikwalwarenga independence. Hamade zinsudo tipiga. Ila hamade skura kauzalwa inu ambao morali. Yaka hamlo karanzileo nganzo mndengeze zomanazahe. Na wakweza watukufu Zwangu mufti tabislam ya ijana ankarusa mwambeni mkaya sisoma surati Yasini haini wakati basi ndaw aramukaya alyawma la tuzlam nafsu shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ndawo sikuboko kabasi mbujo dhulumiwa hata mbujolibwa izo yafanya nabaka iyo de kiyama kana mshele baba ni sasa akamuuliza Yesu sasa ngoroza bakatuno ebonge izo wafanya dezo hufanya iyo de faida ya uhuru dokaregezwa manazahati izo ufanya izo faima uhuru aka izo na ratufanya kazi na ulifanya na Mtume sallallahu alaihi wasallam arambia mkangizo ndaro izo faima maudu sadaqatin jaria kawa hamsiri ufanya nzia wahamnazi ani ufanya wala mnazi ufanya ngozo fayo pia wa ilmu yuntafa bihi na ilmu bokoge to fayo wanadamu kana ufai haweji wa waladun salihun yad'u lahu mshawe tai gejaba waladun yad'u lahu waladun salih mwana mwema ujodo kumbe adua basi wewe kutoka mwema ikasisiri mnende mwema na boka imana ufanye mema iyo wajibu rankiwani Mwenyezi Mungu akatiyo gejo urifai
maudu twakia beka mwabet surat Luqman sema hamba ya ayuha nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an waladihi shay'a hewe na mrosi kuboko kabati mwana utofaim babahe wala wakati ni babahe utofaye mwana iyo de mana hende pandasa tufoko ndio maana boko ngar shukri yao rehemu wazee watu wengine pandasa wa Mwenyezi Mungu ya watamani Mwenyezi Mungu wale zibanu wema kama dira kajana na kautu Fatiha haruma ya mheshimiwa wa dadala wote pia mgudu wala za wema ya warehemu kama Mwenyezi Mungu yote maana kwezi boko lazima tena walona muo riombe Mwenyezi Mungu yawanike umuri mle yawanike na husnul khatimi kama wetu bawari fanya longo ya tukuza wakomori na mji fahari nensia hatu nukuru wakana leo muka soba hadisi navigateur shaze nongo tuziona ngononga mnogo banu ngabandu alodi ngoni yao wabaze telefoni ngona jirusi nanga mnogo ba ngoja lama una mashisho kwa nishiria ngala jiriu Turki ngona jiriu Iraki na baka roboba basi leo ni kwa tukufu na jifahari rishukuru wazee wa haki uhuru warengo na zuwa tu mwanao ngabo mtindaru ngabo muftazi kwa watu za siha na warengo uhuru na hakume hawishirili megomeraru na harajarengo wakari shangabo mtibo ko warenge mahadasisi wa hea wudu na musika siruhani na hudo kana shukuria tunafanywa sababu kizingi za ufanya kana wonti titi hanasi ilona adamu ashashi hanasi itona gashi itona dhahabu walitendea ya wakawati haki wakanda kila yode manga boka haraka rendi harma ye emergency kwezo watukufu richungu wale wenu ijari sherehi harma shesu watu franzi wale mwelewa akwani kusoma barua tanzi kala vimenzi ya shesu washantuan shalawa mshoma ya Abdalla daini wananya wahema pia hata wa maore wakala unao warenga uhuru wa haki istahiki zinonga kaula mke fanya hale ngamshukuru Mungu boyanike bakhta ukabina kauda nzifanya motesi washi shesu washinu shesu tukufu wa mtuani rijahunur hadisi mturejezo rahamba tamtoshelezisa ukaya okutuzi risari barae paji akashe siwa ngalawe mzo ya kaudeklara independence yako gejastahiki ukalewe inu ikiharinga bokutuzi hunu shaizo zibiri kada uzirejeise yode mana kalewe kaujale wenu jaroni sokaya wantuani mfaka zalingani rangi bagia kaujale wenu jari mtukuze shawari yabo rambiwa kwa murion sikia ukahewe ezabakiza kufanya ngizo zinji izo kweli yanati ishoze wahangu na mabani hangu harumaye orteze twadungu msangu hao ambasadora lillaha ili na mzise dasani na pia damiri wakaoni isa ifaida ya jiri harumaye independence mikabida koda kilani kanwa bukare shwe zonda bogaja shwe mdatu hadai wawando kwa madefetiste shenge wandu wako ili watoto huja wajiwa fanye zala wafanye kumra wazia watije shaizo kueleza bakizi nchi wakati mwambia ni bano ukagela zimure nde usoni aminga amini ukangarigo ushinda haukaene manzima kuwa miuna kwa nata Mwenyezi Mungu de hikma de ilmu yoda yana kuilu yoda mena unaukansisto na hata litri ya gashi zo mbinguni wawalo na gashi kwa tukojiwani wenge jara tishia wakafanya bila ukatira independence la kaurengwa emafundi wakawangabi emameti wakawangabi hata pia wasi waurona waba hainu ngeoni sauka ya gardushinda rendelezo nipezo ebenge nabima riji fahari kamjo karangi ba kawanaza mna na ujanja nide mdo hadani na lazmingi fahari haumkanga swahili wa mesika swara jifahara mwohuru
au kamili ngazala no uhuru shati somsono uhuru sija ngamira isi wa daula ngao ngamshukurio mshukurie wandu wa urengo uhuru ni mwoni senu ka ekarwa suli yao na gono ka uhuru kujunja na nuguzinji yabo mrage juzisa kahenge wade unwa covid iko mjafanya badasha geja juzi ya kikarajara shukura Mwenyezi Mungu akabane sera hainu wanunga shukura Mwenyezi Mungu ili ajarzini ungezo kweli mjwanyo pia wade wapeunwa haja na mzomezi wa Desemba wa mwaha 2019 uja mahala na maushi halafunga ndamu hanatwabia ya ukaya eto janza ekanza ngwa sale basi badala ukarendela saidioni na smashinwa riunde shawiri ne mrasa ruhenda rengo ngwa harabia rejeza wabalu wadi wa utarweti yina pia akashini kabati zito na mbushini magane mbedaranga mana hewo hawariga atukabare ngo wade badala kamera wasaidie wando warengo wade shazila pia ila gizama Mwenyezi Mungu kaulifanya harambia zikaruzi kama ndio lazamu uzinji wange ila gizama ku bokonga mwanauka ya he safari yenu e maistoreo kwa dora mbia sa ila gizama boka gejaja harmat rabena mangalie gejaja harmaba kwa bakara mangalia wangu pia wahundo na examine yuani usuni mwao ingafanya menga alhamdulillah ya shukuru Mwenyezi Mungu tutanganye pia mshukuri baba ni mfutia za babani ngaro naweza jiro mahalani harume dunia kamili hatema jiro wa haki singa shukuru au alhamdulillah kweli jiri hunu shazi jiri haushashi toge na shukuru Mungu haukadu wafariki amno kabati hata mfano na zote za saya ebonge na shukuru Mungu ka haba halsaba alhamdulillah jana tumuru juzi aye kapasi kontola niza rahisiha ya ukaya wandu wengi wabono waroha babaki wandu mko kwa tano tabu karomba Mungu warohe tena ebonge ritizie ze fatiha Mwenyezi Mungu hafadhi be uwajeni shabahari yao ndo kanadi nimeshele marhaba ema daktari nimeshele marhaba haini mrulio haruma ya sante wanambao maswana heze kitu kwa mtiki zenongo wafanya izordoshi dade marhaba chaka na tutarwali hauka samengo mili na nne haruma mengo mili na nne wakaya hao na bungo unazamana hamandasi wakafungwenu wakano wade ya wondo wakahandani waka-expose watu kwa mzaka wano wade shaizo pia wazidi waza wafanya hazi ili wastiri wasove wana hatu wote pia boge yarezi mandu wao wa msharaba na mware meko ya wongo wahenza wakafanya hazi yosha wakadaula ho me Fred Darby bange wanama mabiteri wanama mapolisie wanama makozepu ngambe shilo marhaba wamahima masaidi wadonata Mwenyezi Mungu ajala baraba alhamdulillah zibiri hawangu Mwenyezi Mungu ajalie wale nuru heka mwabenzi yabo warenga mezuri zemezuri tumwisha alhamdulillah mono ala tele ngawo wandu wakawre mamuda bakoja kamzifanya ngawa kahande swajenu bakoja kamzifanya ngawa kawre ngwa mapesa bakoja kamzifanya alhamdulillah hunu wakomori wastehije nuko hizo ngamwashukuria pia shaa gedadokiri ndongo watinasha harishi ulito nasha bogejakiri hakaye shade koto we husuda ebegeze nongozi rengwa heli ya lazimu riono komijini yema shababi neze asosasyon tipya heli wakawaregazo lazinu baikeleo wakawadua kawafanya tondizo sha haujimlifu la mshukuru wa komori niwambie kahewe rahaga ljospi owadengo yao hata mwenji zao hata ramla kanarifanya hadhari bango lao na henjeza ngarizo nao rengele wa inu zemezuri rarenga za rifai ritifanya mzahar mazimezuri wengeba heli ratanganyiha rakaangalia zemezuri zila rambio wangu wabalize maski wandu wake ne distansi wandu wase mihono hani heli za ufanya wandu wase kewezi wajima lazima zene mwezo njenziani shaa madama wandu pia waba masantifikika owade unuko mrutu wa sikundo kauroha awala zimarangalia nkila
kanauka ukanema tu harumu wade rileto akiba ukatiyo ke kanau fahu wade kama wenze shangu wafe hanju au wafe kakati kada na kada iboge wede mana boko dunia kabila bahaimu wandisa Ena tuduka dar kombe, dar ke mikro ombe. Ke mada naga sarve jini karnau ko fana izongo fana sarvar fana izongo fana yorshide rike hanasiya Wede mana boko rihanti mawazi wasarifu wa deuni rihanti na coordination nationale yatengiwani mkusaidia coordination ina wao tu coordination haini siwanga iliri dunge wa deunu yede shatonga Rashid al-Farifu yese kudalwe na kusula wanga mambioni kaya zizi wa mkana masifoni upande wa sasa sama nyapo tia diwane no wadeunu ewage rulironana raba ukaya hapo ni mala hadi jarne akiba ila imeshasoyamba ila kali rafanya konferensi kama wamesubiri anadimu ile kizwa au mga evento za andali hizi japo ukaya rikao salama la hol rikao tuaze fatiha shale ho rikao msirini ngasalizi jamaa yao tuaze fatiha Mwenyezi Mungu alikono wade uno yarwafikie na zoka na heri harumeti ya Mwenyezi Mungu yao Ranzimaudu wa Muhuri zijamanga zirejeyu mufti hata babani shawa mufti ni maulama wajore ngaze mikro Ranzileo hata umasiu hata maudu nitazuka waeleze namna ndo wakayo masirini wakayo dawa kudi watakania walifu wali na woze masingi za zukumu nijisa kani kuhaka na msala wahe hata aswalieleza wakabade kauswali bala kusamuma eko wade unjabale mbado bala kujoreza wakene mbake na msala wahe ramba ukade zetama ya waka rendora wadi niriswali wamradu waka ufinzao shanisira ya wose juma tena mufti kujoreleza razde juma ilu gajo urenga ze juma sha mufti kujoreleza mikro maudu raeleze baina maulama heli ya juma ya lazimu wanruwa reji Rindatu sijakaya wangwa kusumulie Arnasi wangwa roha habangu Shabahari towa ukanerimu hola mtuani mwagi Ngaziga rekamvio rekabeli mbudo aenda batina bata Kawa mkono saukangema ore Aba mjibu bo mse wangwa Kweli maore Shaa narkeravi Ba rimkwanisha wafeta kompli E maore zituderi swarifu Beke ya haki kasi tida yusarifu monao kaya gwanzao hariwandu waberoje hunu kitonza visa cheka garaneo hari ngazo visa wengawe maurio ya komori shala we entirila kamba haba hainu nezisiwa zoziraru na womba mku kamunga benza ito hali yabo ikede masiwa yomani kamizi ngwale yabo zinzambao frontiere international Zokaya wenda Dar es Salaam, wenda Tanzania, wenda Faransa, wenda Marekani. Mono kaya rilofanya ukhususi ya dharura. Mono kaya baka amvio la Morris ya Aja, ya la Dubai, ya la Faransa, ya la Tanzania, abajula mshiriki. Rekawenga mezuri ambao za dharura wa kuwati. Shagar twaliao, sina ze kumpani. Wajeseritori ya mzinu, Eno ananya, tuone taratibu ndoshira hambali ribuli ya mrado njia. Sha, istahondo ka regeze taratibu na zahadar za ekaribu waze frontieri na wari wanadamu waje ribu ya akibaije shaganda kaubuwa wade uje hakaga ngori wade no wade. Yode menaboko lewe inu baike zederiga zojo hada nezamvio shaze mezwir za heze maski za uhose mihono zedi transoto harimaze meli nezamvio ni magari zediri katuko shaze nezure za saya ando wasuli kama weze zinza hema shughuli ze nafati ze hauli ze kadha ze sport izora hamamu
Shana romba mkardo kwali jeni one taratibu ndoshinda njie harbo pande huo au ka dunia huyo kamili ngenji yao harumaza kimte hizo sisi kama bomba kike kamili yabo ekala magala lejeo ndiko ngarme akiba yabo akiba rizamba kalozinji hawakartua hama kasolenda akamga jali arjubanu rende rifaya konferensi ya pali rija ramagari komja shabo namshukuruye mzee akaonekana sabani akaya haisha leziza kabalar fanya konferensi ya Morisi yeye fanya nini rifaya konferensi ya Loha wema na Ahmed Abdallah Sabi daifanya sha ezuruda ndahu mitifanya de kuna kauroha timnika tabaini ti ufanyia kama mimi tikaya ukamtanganya masi wa watu wakaurana yani muhimu akaangu de pene security unité du pays baiker kausana wangwande bandwale wangwande unono shaima endeleo wewe hapa harubo ulo wazima wewe lazima uendelee timnike dokiro nge nikiwa fanyaje na mzao anami shahaja 2008 hafila 2009 hende roha hende hafanya conference hija hizo mbili kawasa mzamzana mege nartefati hawasa za mufti nyezi mwaja aliye yararui nilezo kana kheri netsino kamezi mwaja hakata imurifanya haba hara lisawe manda wengeshelea buhazali baku wadu kuronga beka huifanya ukatoka nisebanda basi nganzo wikenzani yaboko wabira basi namunsaidie heli mani kawo amili fahani mani hinini ataja ndabaha namunsaidie za mbozi nzani nyezi mwaja aliye hamuda mshashi yeti inu ikeiti ya emergency yawo wabanu meziruzi njima bitoka urewa hata usaidia wanu mamdaferi risaidia wanu pia zemenaji yani liwe numini de finance na gouvernement wa central wakati waktualize taratibu pia za usaidia wangu waendeleao hawafanya hata maendeleo hili na namba entrepreneur hauna namba mamdaferi hauna ndo lema la honi ngaweza hundela vani ranti maja na tamumaha ngoja alia ministri hakubali hapo mapesa tu mashash guniko wandu wa prepare la vani wa koito wa he hasara wa kunra norshide tena lewe hivi rejei harme maendeleo kuzunguka yawo rihati komite madeseni covid-19 itwali ze khatwalizo fanywa ne covid hapa ni wapi Riona ujuzi warepresent des documents gardona na komite raihansi ya utanziania sepani rishi de zentuzinu rito wezenzi rikrasa zenzatama ina abono kapade huo kufa komori haini mrungu taho ya toele fulaha le fulahe ya urume mvu au urume akli wa urume fatiha wale makoti lazima tufunga sira za majuzi hata kama daraja basi ikaga sana mahazia mji ndio bala ngafanya hasi na mwanzo wako dabala wani balazi muda wakati bila ndio hadi sisa not the courage alifanya hasi na ndio saukana like mkina mahami nji sasa lazima urege kufungu harmaza kwa hebu pia na mtao oije komori kabeli walo ndani walo bonze ritanganyihe rende haruma yemaendeleo akanga amini kagarbush na wasili hizo rafanya mtajer wasulaba mbonoka umahajana e bankondiali waritoa harmazen tizana uziro rinja harmazen tizana harna hali yabo wakaudi fereshea hizo rafanya akayora nsosa nkenzata baga tajiri semena zajiri wakaka bakaa gani harmiza lazimu ebege ritolwa harmazensi bokwari ereveningi wahambani rinja harmere venye intermediari darumba mkamwa benze harma mahakume husashi bangu obichi rinjie harmaze peyi emeja kamizi ngware kawa kwezi mufti hazababani sharazima ngware jei akara makabadakir kaya yawo
yechida ikuu amyeno kumkuya babu hiyo ni mwingine ya wajibu ya kubalie hapa jambo yao kama jini baya shukrani sana bawao shale wewe kwa kuona yafanye ndogo zingine kama hizo haini mekafanya kwa tafsiri aka hiyo ni neno la Mungu lakini tuone Mwenyezi Mungu wanadamu na wananesi mazasa ya sile fanya nonziro singa kazo nziro lisekali ongezo kweli pia katika hapo pale amali wakati uja wakaharaka ristaghfiru litubu rende hosoni ni amanika akakabati tokire ki amanika kama tokire mambo hadisio sha tuombe mahali arwaloko kumasiru kawa yote ngweni orenga mama fura wahenyo wajabala aristere unda honi no na baraka jana hata mahini hakuna fura rai wole wo madamu hafanya shughuli mashallah habia zengu msaiba la daga jala hata mahini cha emana kauzabala kimega jala bale be amani mamdugo totse hango jishitani emana kauzabala daga jala bale nda bobalo amani yajake daima nana wa hadisi ويطلب حين شاء يتحدث بلا تذرب زيدياته غير تحاول كيلو دون ولو بحين وكورا نوتو سلطروها akana wasuli arukamyezu mage amaninu nemdunga ndo balele fula namkera ya ukale wayini ngabwana atwa komo wafanya uhila tutinde shekale wosiku asijuye osikurazalwa moralement alors du murfanye furaha ya anniversaire dans wafanye hila na wapele fataba kwa tulenga Mwenyezi Mungu ya kwa tulenga ingewa fanye hila usiku mwaji kwa mdadelewa kadhalika usiku ya lazimu haini mndu yafanye furaha hakaudo osikurazalwa nemika la mile kutila japoanika ya ujiaje chekale ule swanga fadhila na mwapele fatia Mwenyezi Mungu asamii babu kwa tuleni chama mbele kayari amani yenu bihunde mara saba likabani wazee wa hatu wa dini wana milanasa alhamdulillah wakati amani ya hemiji zoka fizika gari mbako pareza dalmeri hauye polisi ije wajote amani bese kaukamoroni na msamuni na fumboni Charme ni jinze wanduwa milawi na si ni wanduwa wadini watika ufanya amani Rigaru ndo huru Hawarka bakabana mmege amani Shamu neza jir Wala mradola honza mabobdenare jeta harmaze kamuzina kiti Haba hafu Nga mgoy hoya li Mtuvu mbapia kumjema lagi wa bahari Shale wa inu rizike na mabobdenari wa manuntitu kena ukiri kwezo wa kukufu Okabala izo afanya unu basi hareishikado mbili haukado nzima shaiza sapia gajareji hata halauza malaba ubele gajareji Magewanu kamrafanye mratifanye rekabu jareji rekabu na ureji ya wale wa inu zilamu kwa lazimuri zilahani na zilahani zitijiritena na hizo mtu wamaka amelena aletawu mkaboka mjachuwa ngesi kwa ratujana militera emba fanya manifestation hawye deklarasyon ya toolwa ya kaukondane gobernari wa jadu kawati mbansfani lakini tijira adala hizo kweli Kabigo katireleze tareha Siko alimuwe dohamba Izo wafanya batufanya Sakawato katibobu ya jamani Raona manifestation Hauraona ngwanzi hata waka kartida koni zingwezi Kado nzima Raona na zone wa universite Wasiha Waja wakaukongane zingwezi Ebogele wa inu Keja kabla limukele wa inu Wasi Dodoje tarwe sabuta Ngasarumba na atu wazu Ilini unde maoreje rangalie
wana nyasoma ore kwa dosha kwa mana kwa beko jao